Marcos admin proposed 10.77 billion confidential intel funds for 2026. None for OBP. Wala sa OBP. Magkano? Eto, papakita natin ha. Yan po yung ipinasa. Broken down yan. Pangandaman said, the Office of the President will get the highest confidential intelligence fund allocation. Magkano? 4.5 billion. Andyan po si Maria Sawing Palad. Andyan po si Mary Grace Piatos. Buti nga sa OBP, meron pang Mary Grace Piatos eh. Diyan, ipaliwanag nyo nga kung saan napunta yan 4.5 billion. Billion yan. Alam nyo ba kung gaano kalaki yung billion na yan? That's a 4,000 million. That's 4.5 billion. So 4,500 million yan. Ganyang kalaki yan. Confidential funds, intelligence funds ng presidente saan napupunta. Yan po ang Mary Grace Piatos ng Office of the President.